6월 29일 하나님의 전도 계획 속에 있는 인생입니다. Dnešním tématem je to život v Božím plánu evangelizace. 또마서 15장 17절에서 21절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Dnešním textem je Římanům kapitola 15, 17 až 21. 하나님은 성삼위 하나님이십니다. Náš Bůh je trojjediný Bůh. 성삼위 하나님께서 우리에게 세 가지의 빛을 비추셨습니다. A ten trojjediný Bůh, on nám zasvítil 3 světla. 전도 계획 속에 있는 인생을 위해서 첫 번째 창조의 빛을 비추셨습니다. Tak abychom mohli žít život v Božím plánu evangelizace, za prvé on zasvítil nám světlo stvoření. 그리고 두 번째는 이사야 60장 1절에 하나님의 영광의 빛이 임했습니다. A jak je to tam napsáno v Izášově kapitole 61, on zasvítil nám světlo slávy. 요한복음에 보면은 1장 4절에 그 안에 생명의 빛이 있었다. A v Janovi 1.4 píše, v něm byl život. 그래서 바울은 이렇게 말합니다. 내가 누구냐? 내가 무엇을 가지고 있는가? 나는 전도자로 하나님 부르셨다는 거예요. A Pavel se ptá takové otázky. Kdo jsem já? Co mám? A on odpovídá takhle. Bůh mě postavil jako evangelista. 바울은 하나님께서 이방인을 위해서 많은 왕들을 위해서 그리고 유대인들을 복음을 전하라고 자기는 택한 그릇이라고 그랬습니다. A Pavel říká o sobě, že Bůh mě vybral jako nádobu, který bude kázat evangelium pohanům, králům a židům. 우리 인생이 가장 가치 있는 인생이 되려면 하나님의 계획, 전도 계획 속에 인생을 찾아야 되겠습니다. Tak abychom žili cenný život v Bohu, měli bychom žít život v Božím plánu evangelizace. 그래서 세 가지로 우리가 확인해 볼 수 있겠습니다. A můžeme potvrdit v 3 bodech. 바울의 과거, 현재, 미래를 볼 수 있습니다. Můžeme se podívat Pavlovu minulost, současnost a budoucnost. 바울의 과거는 나는 누구인가? 이거에 대한 항상 답을 가지고 찾고 있었습니다. Pavel se pořád ptal otázku, kdo jsem já? 그래서 우리가 먼저 깨달아야 될 것은 나의 정체성을 찾는 겁니다. Abychom nejdřív vůbec něco začali, tak nejdříve potřebujeme potvrdit mou identitu. 내가 누군가를 신분을 찾으면은 여러분들은 전도의 하나님의 전도 속에서 찾을 수 있습니다. Jestli najdete, kdo jsem já, tak tehdy můžete najít Boží plán evangelizace i svou identitu v tom. 그래서 나는 누군가 발견하게 되면 하나님의 일에 대해서 깨닫기 시작하는 것입니다. Když najdete opravdu sám sebe, svou identitu, tak tehdy začínáte poznávat Boží dílo, Božího království. 오늘 로마서 15장 17절에 보면은 바울이 이렇게 고백합니다. V Římanům kapitole 15-17 Pavel vyznává. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑할 것이 있거니와. Mám se tedy čím chlubit v Kristu Ježíši ve věcech, které se týkají Boha. 자, 바울이 자랑할 것이 있다고 그랬어요. Pavel říká, chlubím se něčím. 그것이 바로 하나님의 나라의 일이라고 했습니다. A on říká, že jsou věci, které se týkají Boha a jeho království.
우리는 하나님 나라 이렇게 하면은 여러분들이 대충 알고 있습니다. A jste hodně slyšeli slovo Boží království. 그러면 하나님의 나라의 일에 대해서 그러면 구체적으로 말씀해 보세요. A kdybychom se ptali, co znamená dílo Božího království? 그래서 이 말씀을 통해서 예배를 통해서 계속 하나님 나라의 일에 대해서 알게 되는 것입니다. Odpověď najdete skrze jedině poznáváním Božího slova, skrze bohoslužby a skrze modlitby. 하나님의 나라의 일은 가장 중요한 것은 믿음으로 시작하는 것이 하나님 나라의 일입니다. Jak můžeme začít dílo Božího království? Vždycky tady stojí nejdůležitější standard. Je to začínat s vírou. 요한복음 5장 39절에 보니까 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다. A v Janově kapitole 6:29 píše, že jednat Boží dílo je to uvěřit toho dílo, abyste uvěřili toho, koho on, Pán Bůh, poslal. 요한복음 6장입니다. Jan kapitol 6. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라. Ježíš jim odpověděl, toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. 그래서 믿음으로 시작되는 것이 그 하나님 일이 나타나기 시작하는 겁니다. Když začínáte všechno s vírou, tehdy uvidíte Boží dílo. 우리가 이 믿음이냐 행위냐 이렇게 많이 교회에서 들었습니다. My jsme hodně slyšeli ohledně víry a ohledně skutku. 행위가 먼저냐 믿음이 먼저냐. Že a ještě jsme slyšeli hodně, co přichází první. Víra, buď skutky. 하나님의 일은 우리가 마음속에서 하나님에 대한 예수 그리스도에 대한 믿음이 있어야 믿음으로 하는 행위가 바로 하나님의 일이 시작이 된다는 것입니다. Bible nám říká ohledně víry a ohledně skutku takhleto, že všechno začíná s víry. Znamená, že ve víře Ježíše Krista a potom skutky, které vedou z víry, tohleto činí Boží dílo. 유럽 사람들이 종교 개혁을 했던 성경 구절이 바로 로마서 1장 16절에서 17절입니다. V Římanům, na základě Římanům kapitola 1, 16 až 17 povstala náboženská reformace. 내가 복음을 부끄러워하지 않겠다. Říká, že už nebudu stydět se za evangelium. 이 복음에 하나님의 의로운 것이 나타났는데 V evangeliu se zjevilo Boží spravedlnost. 나의 의는 믿음으로 말미암아 살리라. Říká, že budu živ z víry. 그래서 하나님의 일은 믿음으로 시작된다는 것입니다. A budu spravedlivý z víry. A všechno tady podívejte se, na základě písma člověk a může dělat Boží dílo skrze víry. 그러다 보면은 하나님을 믿으려면은 예배부터 드려야 됩니다. Abychom věřili Bohu správně, tak musíme dávat pořádně bohoslužbu. 예배를 통해서 이 흐름을 깨닫게 됩니다. Protože skrze dávání bohoslužby začněte vidět proud uctívání. 예배 속에는 말씀의 흐름이 있어요. Protože v nebo v bohoslužbě tam je Boží slovo. 어느 교회를 가든지 이 성경에 이 차례대로 말씀을 목사님들이 선포를 합니다. A kamkoliv jdete do sboru, tak všimnete si, že pastoři jdou na základě nějakých proudů slova. 저희 교회는 이제 로마서를 통해서 말씀의 흐름을 잡고 있습니다. Například my si necháme vést proudem Božího slova na základě knihy Římanům. 그래서 여러분들이 말씀을 통해서 신앙이 계속 자라면서 이 흐름 속에서 변화되는 것입니다. A
ve slově vaše víra roste a vy se měníte. 그리고 기도의 흐름이 여기서 나오기 시작합니다. A potom zjistíte proud modlitby. 그리고 여기에서 기도하다 응답되면은 전도 속에 들어가게 되는 것입니다. A skrze modlitby potom všimnete si odpověď, kterou Bůh vám dává, potom vejdete do proudu evangelizace. 전도를 하라는 얘기가 아니고 내게 임한 그리스도를 말하려고 하다 보니까 전도가 되는 겁니다. Ne, že by vás nutíme, abyste šli evangelizovat. Ne, zkuste si užít slova, zkuste si užít Krista a přirozeně, když chcete mluvit o Kristovi, které si užíváte, pak tohle to vede přirozené kázání evangelia. 그리고 한 나라를 방문하게 되면 그 나라의 선교의 흐름을 들을 수 있어요. A když navštívíte cizí země a tam můžete si, když pohledněte se očima evangelia, tak uvidíte i proud misie. 체코는 이게 이 기독교가 1000년이 넘어요. V Česku tady už bylo křesťanství přes 1000 let. 바울이 복음을 로마에다 전도하고 그 유럽으로 계속 선교로 흐름이 생겼습니다. A Pavel kázal evangelium do Evropy a takovým způsobem evangelium bylo šířeno tady po Evropě. 그러면 이 예배를 통해서 또 헌금의 흐름도 나오고요. A skrze bohoslužby i 봉사의 흐름도 나옵니다. dostanete proud obětí, služby, 교회 시스템의 흐름도 나옵니다. sbírek a systém církev. 저희 교회는 보이는 교회, 보이지 않는 현장 교회가 있습니다. My máme viditelné církve i máme neviditelné církve. 그리고 새신자는 1:1 양육도 있고, 그리고 이 미션홈에서 말씀 훈련을 또 받습니다. A pro nových věřící máme školení dle věku i školení i v misijní domě. 우리가 교회에서 말한 것처럼 구역 예배가 있고, 그리고 이제 지역마다 전도를 위해서 연령별로 훈련을 받습니다. A je školení dle věku, školení dle funkcí. 그리고 이 기능별로, 전문성별로 다 훈련을 받게 됩니다. A dostávají školení a tréninky podle svých odborů. 로마서 15장 16절에 보니까 복음의 제사장의 직분을 감당하려면 이 예배를 통해서 이방인에게 전도했던 이방인들의 재물까지도 하나님께 예물로 드렸다, 이렇게 바울이 고백합니다. A je to tady napsáno, že v 16. verši, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany, konám posvátnou službu při evangeliu božím, aby se pohané staly příjemnou obětí, posvěcenou Duchem svatým. 이 제물은 하나님이 받음직한 예물이 됩니다. A musí být oběť taková svatá, aby byla Bohu přijatelná. 이사야 66장 20절에 보니까 여호와가 말하노라, 이스라엘 자손이 예물을 깨끗한 그릇에 담아 여호와의 집에 들은같이 그들이 너희 모든 형제를 열방에서 나의 성산 예루살렘으로 말과 수레와 교자와 노새와 약대를 태우다가 여호와께 예물로 드릴 것이요. Píše 20. verš kapitola 66 Izáš. A přinesou všechny vaše bratry ze všech národů jako obětní dár Hospodinu na koncích a na vozech i na nosítkách, na mezcích a na dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma. 구약에도요, 이방인에게 전도를 했습니다. I ve starém zákoně ty Izraelci i kázali evangelium. 그런데 신약 시대 때는 바울이 이방인에게 복음을 전하기 시작한 것입니다. A v Novém zákoně i právě Pavel kázal evangelium pohanům. 그래서 우리의 자랑이 면류관이 무엇이냐? A Pavel říká, že naše koruna chlouby 너희다. 전도
받은 너희다. Jsou vy, kteří přijali Ježíše Krista skrze naše předávání evangelia. 우리가 천국을 가잖아요. Když půjdeme do nebe, 우리의 면류관이 옆에 사람이에요. a kdo je naše koruna chlouby, to je ten člověk, který sedí vedle vás. 교회 예배를 가도 옆에 함께 가면은 그 친구가 계속 말씀으로 훈련되어지고 변화되면 그 천국 가서 똑같은 면류관이 되는 거예요. Třeba váš kluk nebo váš přítel, který je vedle, sedí a poslouchá Boží slovo postupně a učí se o Bohu a mluví s Bohem, komunikuje, buduje vztah. A tohle to bude stejné i na nebi a tohle to bude vaše koruna 그래서 chlouby. 그것이 나의 소망이 되고 나의 기쁨이 된다. Tohle to se stane naše naději, naše radosti. 요즘에는 유튜브에 보면은 고양이, 개, 뭐 새, 당나귀 별난 짐승들이 많이 나와요. V YouTube kanálu třeba najdete různé videa, například o psech nebo kočky, nebo ptáci, nebo osly. 주일 설교에는 100회도 안 넘어가요. 그런데 이 동물 그 조에서는요 몇십만이 나가요. 몇십만. To kázání lidé neshlednou ani 100krát, ale video o psi nebo o nějakých zvířat, tam lidé koukají více než o 10 milionů nebo milionů 아마 slednutí. 이 기쁨의 차이이지 않겠냐. A chápu, že asi lidem dávají radost víc kázání než víc zvířata než kázání. 데살로니가 전서 2장 19절에 너희가 나의 기쁨이다. Ale 1. Tesalonickým 2, 19 až 20 říká Pavel, že vy jste mou naději a radosti. 자녀를 낳고 자녀를 양육시켜 보면 자녀만 보면 기뻐요. Já nevím, jestli vy máte takové zkušenosti, že jestli máte děti, tak i tím vychováním svých dětí koukáte na své děti. Prostě jste rádi za nich. 여러분의 기쁨을 찾는 길이 바로 하나님 나라 안에서 충분히 많이 찾을 수 있습니다. A jak můžete najít opravdovou radost? Najděte opravdovou radost v Božím království. 바울은요, 하나님 나라 일에 대해서 너무 자세히 알았지만 본인이 나는 이방인의 구원을 위해서 택한 그릇이다. Pavel samozřejmě, on znal o Boží království velice dobře a velice i hodně zkoumal, ale protože Bůh ho poslal jako apoštol pro pohané, pro jejich záchranu, tak on šel za pohany. 사도행전 9장 19절을 보니까 주께서 가라사대 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. Skutky 9:15 píše, Pán mu řekl, jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobu, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. 여러분도 하나님 다 택하셨어요. Bůh vás všech vybral. 그래서 여러분은 택한 그 그릇이 어떠냐? 어떤가를 찾아야 됩니다. Jaký jste vyvolená nádoba? 그래서 바울은 이 자기 자신이 택함 받았다라는 그 비밀에 대해서 정확하게 알고 있었습니다. Podívejte se například na Pavla. On přesně měl svoje povolání. On už měl ujištěný, že on je vyvolená nádoba pro něco. 그래서 바울이 오늘 로마서 15장 18절에 보니까 그리스도께서 이방인의 순종케 하기 위하여 나로 말미암아 말과 이레며 표적과 기사의 능력이며 성령의 능력으로 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. Římanům 15:18 píše, Pavel takhle to říká, neodvážil bych se mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanu slovem i skutkem.
이방인들 다른 민족 아닙니까? 그 사람들에게 복음을 전했는데 그들이 순종을 하는 겁니다. Pohané, doslova, to je to biblický termín, ale pohané znamená, že jsou cizinci. Ale i cizinci přišli k poslušnosti Božímu slovu. 그리고 바울이 말을 할 때 어떤 일이 벌어지냐면 하나님의 능력이 나타나고 기적이 일어난 거예요. No a ještě Bůh skrze Pavla, když Pavel mluvil Boží slovo, tak ukázal zázraky, záznamy 우리 성령의 역사가 나타나는 거예요. a Duch Svatý začal pracovat. 바울은 얼마나 자신이 있었냐면 나는 성령의 능력이 나타나지 아니하는 것은 말을 하지 않겠다는 거예요. A Pavel byl tak ujištěn v tom božím dílu a dílu Ducha Svatého, že a říkal, že už nebudu nic víc říkat, než když Duch Svatý to nezjeví. 이게 복음이 뭡니까? A ve skutcích. 복음의 증거의 내용을 뭡니까? A říká, co je evangelium, co je svědectví evangelia, co je obsah. 우리 인생은요, 하나님 못 만나면 영적인 문제가 많이 있습니다. Obsahem svědectví evangelia je v tom, že když člověk nesejde se s Bohem, tak má 6 druhů duchovních problémů. 영적 문제가 심하면은 우상에 빠지게 됩니다. Když ten člověk má velmi seriózní duchovní problém, tak padne do modlářství. 여러분에게 우상 지적하면은 조금 기분이 나쁘겠지만 이 우상에 대해서 좀 알아야 됩니다. Kdybych vám zjevil, co jsou modloslužba, tak někteří se uráží, protože to je opravdu spjaté hodně se svým životem. Ale vám řeknu druhou modly. 형상우상, 사상우상, 풍수부상, 여러분이 이런 우상의 문제들을 빨리 인지를 해야 됩니다. Jsou mnohé druhy modlu. Například viditelná modla, neviditelná modla, tradiční modla, ideologická modla. 유럽에는요, 이게 많은 그 형상우상을 많이 집에다 다 가져다가 사다가 놔요. A v Evropě například oni vezmou si a kupují za památky takové viditelné nějaké sošky, malinké, velké, což tak jsou také modly. 정신 문제, 마음 문제, 우리의 지옥 문제, 사단의 평생 노예로 사는 그런 인생이 사단의 망대 속에 있는 사람이 많습니다. A oni jsou svázáni v modlářství, psychické problémy, problémy srdce, problémy i další takový nevyrovnaný život. Oni mají v jejich srdci, v mysli satanskou pevnost. 그래서 예수 그리스도에 대한 복음을 정확하게 들어야 됩니다. A proto je velmi důležité, abychom si nejdříve uslyšeli správné, jasné evangelium Ježíše Krista. 예수 그리스도는 기름 부음 받은 자인데 왕, 선지자, 제사장의 직분을 감당을 했습니다. Ježíš Kristus znamená, že on je pomazaný. Je to jeho evangelium, dobrá zpráva, že přišel jako pravý prorok, pravý kněz, pravý král. 그래서 영접할 때 하나님 자녀가 됩니다. A když přijmete toho Krista, tak dostanete pravomoc stát se božími dětmi. 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었으니. Ale těm, kdo ho přijali, těm, kdo věří v jeho jméno, dal právo stát se božími dětmi. 그래서 이방인들의 영혼을 위해서 구체적으로 바울은 전도를 한 것입니다. No a Pavel začal hlásat záchranu velice podrobně a velice jasně pro záchranu pohanských duší. 그래서 이방인들이 바울의 자랑거리가 되고 이방인들이 그렇게 기뻐하며 순종하게 되었다 그랬습니다. A říkal, že vy, pohané, vy jste naší chloubou, že díky vám my chlubíme. 자, 우리가 이 바울이 성령의 능력을 나타나는 선교를 했는데요. 여러분들이 주보를 잘 보시면서 메시지 흐름을 이렇게 따라가세요. No a máte brožurky u sebe, takže prosím vás, podívejte se na ty brožurky a my sledujeme podle těch textů a těch bodů. 왜냐하면 이 주보는 말씀을 붙잡고 일주일 동안 기도 제목을 찾기 위한 것입니다. A v tom na brožurce, tam je to napsáno text dnešního kázání, tak abyste si tohleto vzali do vaše srdce
a modlil se celý týden. 그래서 바울이 이 선교를 했는데 1차, 2차, 3차, 4차 선교를 했습니다. A Pavel, on kázal evangelium do cizí zemi a Pavlova služba pokračovala na první až na čtvrtý misijní cestě. 바울은 다메스커스에서 예수님을 만났어요. Pavel, když on šel nebo jel do Damašku, tam se setkal s Bohem. 예루살렘에 갔다가 아라비아 쪽으로 전도를 나갔습니다. On šel až potom setkal s Ježíšem, šel do Arábie a tam kázal evangelium. 그 다음에 이 안디옥에서 마가가 바울 사도를 데리고 함께 전도하기 시작한 것입니다. A v církvi a v Antiochii potom ten Barnabáš vzal Pavla z Tarzu do Antiochie a spolu kázali evangelium. 그래서 사도행전 11장 25절에서 26절에 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만나매 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년 동안 모여 큰 무리를 가르쳤다. A píše, a pak Barnabáš, on odešel do Tarzu vyhledat Saula a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stálo se, že celý rok zůstali v společenství církve a vyučili značný zástup. 바울이 안디옥에서 선교사로 나가기 시작한 겁니다. A Pavel byl vyslán jako misionář z Antiochie. 그래서 바울이 아시아의 누스라 지역에서 돌에 맞아 죽음까지 겪었던 것입니다. A na první cestě, je to velmi známé, že byl ukamenován v Lystře. 2차 선교 때는 아시아에서 마게도냐로 넘어갔습니다. A v druhé jeho misijní cestě on šel z Asie do Makedonie. 그래서 유럽이 복음을 받기 시작한 거예요. A proto Evropa od té doby začala přijímat evangelium. 유럽 복음화가 언제부터라고요? 2차 선교 때부터 있어요. Misie Evropa se začalo právě na té druhé misijní cestě Pavla. 그리고 3차 때는 이 예루살렘부터 시작해서 어디로요? 로마로 계속했어요. A na třetí cestě z Evropy pak Pavel směřoval do Říma. 그런데 이 3차 때 고린도에 갔다가 일루리곤이라는 저기 어디예요? 동유럽의 저 발칸반도 밑에 쪽에 일루리곤이라는 것은 지금 알바니아 쪽에 있는 지역이에요. 바닷가에 있어요. 거기까지 올라갔어요. No a potom Pavel z Korintu chtěl směřovat do Illyricum, což je to východní pobřeží Jaderského moře, dnes území bývalé Jugoslávie. 그러니까 여러분들이 유럽에 여행을 오면은 저기 어디요? 유고슬라비아 쪽, 알바니아 쪽 그쪽까지 아마 성지순례 겸 가보려고 할 것입니다. No a většinou tady křesťané, oni jdou poutní cestu po té službě Pavla asi do Jugoslávie. 그때 당시에는 자동차가 없었어요. V té době oni neměli auto. 그런데 바울은 이 1000km가 되는 그 지역까지도 선교를 간 것입니다. No ale Pavel chtěl jít na misijní cestu a vydal se na misijní cestu, která byla daleka až na 1000 kilometrů. 예루살렘부터 시작 쭉 올라가면 3000km가 돼요. Od Jeruzaléma až do Illyricum, které Pavel tady říká, to trvá, tak to je daleko tak 3000 kilometrů. 저희들 같으면은 자동차 하면 3일이면 가죠. 3000km. 3일 동안 달리면 3000km 갈 수 있어요. Tak 3000 kilometrů dojdete dneska autem tak 3 dny. 지금은 정말 속도가 빠른 시대입니다. Dnes žijeme velice v takovém světě, kde můžeme všechno dělat velice rychle. 이 프라하에서
금토일 되면은 성도님들이 어디 가 있냐? 저 프랑스에 가 있고 저 스페인에 가 있단 말이에요. No a když scháníme věřící o víkendu, ptáme se, kde jste, tak oni řeknou, já jsem ve Francii, já jsem v tam Itálii, já jsem ve Španělsku. 지금 시대는 여행하면서 선교하는 전도 시대가 왔습니다. Dneska žijeme v takové době, kdy děláme misi při cestování. 그래서 우리는 이 바울이 4차 때는 로마 복음화를 위해서 이 로마에서도 쉬지 않고 사역을 했습니다. No a v 4. cestě Pavla on směřoval konečně do Říma. 그래서 성령의 능력으로 19절에 보면 로마서 15장 19절에 성령의 능력으로 일어난 표적과 기사라고 있습니다. A Pavel tady označuje, že je to moc znamení a divu, je to v moci Ducha Božího. 바울이 가는 데마다 기적이 일어나는데 바울이 썼던 손수건만 가져다가 그 병든 자에게 얹어도 병이 나았었다 그랬습니다. A píše i Bible, že Boží dílo se tak zjevilo skrze Pavla, že i šátky nebo zástěry, které Pavel nosil, byl kladený na nemocné a nemocných lidí odcházeli. 그래서 바울은 사도행전 13장, 16장, 19장 이렇게 예배소에서 이런 놀라운 능력이 일어났던 것입니다. A kde můžeme najít jeho službu a jeho velké zázraky a zázraky Ducha Svatého? Ve Skutcích kapitole 13, 16 a 19. 이게 바울의 과거의 역사입니다. A to je historie Pavla. 그러면 오늘을 우리가 사는 저와 여러분은 전도를 어떻게 할 것인가? Ale můžeme kládat takovou otázku, co máme dělat dneska, jak měli bychom evangelizovat dnes. 제일 중요한 거는 내가 무엇을 가졌냐가 전도에 대한 좌우가 되는 거예요. Nejdřív si musíte uvědomit, že co máte ve svých rukou. Tohle to rozhoduje, či budete evangelizovat a nebudete evangelizovat. 예수님께서 여러분에게 오늘을 사는 여러분에게 전도 방법을 가르쳐 준 말씀이 있어요. Jsou takové boží slova, které vám učí na dnešní evangelizace. 바로 마태복음 28장 16절에서 20절 말씀입니다. Tohle to nasměrovací slovo. Matouš kapitol 28, 18 až 20. 너희는 가서 제자 삼아라. Říká jasně, vy jděte, čiňte učedníky. 이렇게 너희는 누굽니까? Kdo jste vy? 바울의 전도팀입니다. Kdybyste si tady dávali ten přesný, jako tohle to provedli na pavlovský tým, tak to je pavlovský tým. Vy, ten tým. 아이들이 자라가지고 유치원에 가면요 항상 친구가 팀이 생깁니다. 항상 친구. Určitě, vy jste všichni byli na mateřské školy a když vidíte děti, které jdou na mateřskou školu, tak tam v mateřské škole oni najdou nějakého kamaráda a oni vytvoří jeden tým. 우리 인생이요 누구하고 함께 가느냐에 따라 모든 것이 좌우돼요. A víte, že náš život se hodně mění a nasměruje se podle toho, s kým jdete. 바울은 바나바와 함께 했어요. Pavel byl s Barnabášem. 그리고 나중에 디모데와 실라하고도 함께 했어요. A potom Timoteus a Silas byl spolu s Pavlem. 그래서 이 바울은 늘 이 화목해하는 직분을 가지고 함께 전도 팀을 꾸렸습니다. A Pavel vždycky chtěl tak, aby směřoval k tomu, aby mohl konat službu smířeně a takhle to tvořil tým. 그래서 고린도후서 5장 18절에 19절을 보니까 모든 것이 하나님께로 났으며
그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목케 하시고 또 우리에게 화목케 하는 직분을 주셨으니 그리스도의 대사 직분을 이렇게 준 겁니다. A píše v 2. Korinským 5:18. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. 가서 어디까지 갔습니까? A oni šli až kam? 예루살렘부터 일루리곤까지 갔으니까 3,000km 갔습니다. Oni šli od Jeruzaléma do Illyricum, takže to znamená 3000 kilometrů dál. 그래서 편만에게 복음을 전했다. Říkali, že my jsme šli ke všem národům. 그래서 처음 만나면요. 전도 잘 힘들어요. 그런데 이 구원의 길을 말해주고 하나님 만났던 얘기를 간증해주고 그래서 영접을 시키면 이 사람이 교회 가서 양육을 받아 장로가 되고 그리고 사역자가 되면은 그 다음에는 바울은 다른 도시로 떠난 것입니다. No a podívejte se, že Pavel říká, já jsem hlásal evangelium Kristovo všude, že on přišel na nějaké místo, řekl evangelium, ten člověk přijal Ježíše, byl trénován a vyrostl až tak, že mohl konat nějaké místo jako starší ve sboru. A potom, když uviděl, že tohle je ustanovení a stabilizovaný, tak on pak Pavel a jeho tým, oni se přesunuli někam jinam. 그래서 바울이 이 로마 16장에 보면은 제자 이름들이 쭉 나와요. A proto, když se podíváte na Římanům kapitol 16, Pavel píše o jméno jeho nebo spolupracovníků a učedníků. 그게 보면 약 24명 정도 이름이 나오는데. Tam jsou 24 jmén. 그래서 너희는 누구요? 내 이름을 여기다 넣으면 돼요. No a když tedy podívejte se, vy tak dejte na závorce vaše jméno 가서 지역 이름을 넣으면 돼요. a najděte na závorce, tam napište nějaké město. 내가 지금 서 있는 자리가 바로 지역이에요. Na místo, kde nyní sedíte, stojíte, je to vaše misijní 그래서 místo. 거기 가서 제자를 찾으면 돼요. A tam činit učedníky, znamená najděte tam učedníky. 아멘. Amen. 쉽죠? Je to velmi lehké. 전도를 하려고 하지 말고 말씀을 계속 듣다 보면은 어느 날 입에서 나오게 돼 있어요. Nechci vám říct, abyste museli evangelizovat. Jen poslouchejte Boží slovo a z vašich úst vy pak budete vyjádřovat evangelium. A to bude evangelizace. 제가 우즈벡에 있었거든요. A bydlel jsem v Uzbekistánu. 전도를 훈련시키는데 가장 빠른 방법이 있어요. 보여주는 거예요. A já jsem učil evangelizace takovým způsobem. Víte, jaký způsob je nejrychlejší k naučení evangelizace? Ukažte jemu. 그래서 데리고 가서 Takže já jsem zavolal, že pojď se mnou 전도를 보여줘요. a potom jemu ukážu, jak evangelizuju. 그러니까 한 번만 보면은 어렵지 않네 이렇게 깨닫게 되는 거죠. A ten učedník vidí to jednou a pochopí to, že to není že to není těžké. 가장 전도가 쉬운 게요. 관계를 잘 맺은 친구하고 전도하기가 제일 좋아요. Nejlehce samozřejmě ta evangelizace jde velice lehce jako předává tomu kamarádovi, se kterým jste navázal vztah. 전도 내용을 내가 무엇을 가지고 있다면 가족 전도도 쉽습니다. No ale nejdůležitější je ten obsah. Podle toho, co máte, jestli máte obsah evangelizace, tak je to velmi lehce se předává i vaší rodinám. 대충 알면 대충 전달할 수 있어요. No jestli víte to jakoby takž tak, jako ne detailně, tak předáte evangelium, které to není detailní. 그렇죠? Rozumíte? 자, 전도하라는 말이 아니고 여러분 이런 말씀 한 번만 들었다는 게 이게 여러분 복입니다. Nechci říkat, abyste šli a evangelizovali, jen poslouchejte evangelium, pochopte to a to stačí. 자, 우리 미래는 어떻습니까? A podívejte se na naše budoucnost. 미래 전도를 오늘 말씀을 본 게 나는 어떻게 하고 있는가? Budoucí evangelizace můžete
kládat takovou otázku a můžete dostat odpověď. Jak Proč- to mám udělat? 결혼을 해야 애가 생기죠. Například podívejte se, jestli chcete plánovat třeba dítě do budoucna, tak musíte nejdřív si vzít. 우리가 이 무엇을 가지고 해야 되니 성경적인 전도를 해야 돼. 성경적. Jestli chceme dělat budoucí evangelizace do budoucnosti, tak měli byste nejdřív mít biblický způsob evangelizace. 그래서 성경적인 전도와 선교가 무엇인가 성경을 찾아서 확인해야 됩니다. Musíte nejdřív potvrdit, co je biblická evangelizace a biblická misie. 오늘 말씀 여러분 보세요. 로마서 15장 20절에 보면은 A podívejte se na Římanům kapitolu 15:20. 바울이 뭐라고 하는지 보세요. Pavel říká, 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘썼노니 이는 남의 터 위에 건축하지 아니하려 함이라. píše, v moci znamení a zakládám si na tom, že jsem takto evangelium hlásal tam, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno, abych nestavil na cizím základě. 왜냐하면 99% 버려진 곳이 있기 때문입니다. Proč takhle to říká? Protože tady je to určitě, jsou 99% opuštěná místa. 비어 있어요. Jsou prázdná místa. 여기 유럽이요. 많이 비어 있습니다. V Evropě jsou hodně prázdno. 보세요. 교회도 비어 있잖아요. No podívejte se, tady v církvi moc lidí nechodí. 텅텅 비었어요. 옛날 과거 역사지 지금은 비어 있다 이 말이에요. No evropské kostele, nebo kostel v mše, třeba další takové budovy, nejsou tam plné z lidí, protože je to jenom minulost. V 내가- minulosti lidé tam byli hodně. 내가 살고 있는 현장에 비어 있어요. 텅텅 비어 있어. A když půjdete jako do nějakých kostelech nebo tam lidé nechodí. 예수님이 이 현장을 보면서 목자가 없다 그랬어요. 목자가. A Ježíš, když viděl misijní pole a říkal takhle že jsou bez pastýře, 목자가 없는 양이라고 그랬어요. 양. říkal, jsou jako ovce bez pastýře. 그래서 어떻게 불쌍히 여겼다 그랬어요. A Ježíš, on litoval. 우리가요 이 뭐든지 불쌍하게 여기면요 뭐든지 다 챙겨주게 돼 있어요. Jemu bylo líto. Když vám je líto, tak vy změkčíte vaše srdce a potom snažíte pomoct. 요즘에 인기 있는 게 버려진 고양이, 새끼 고양이, 버려진 강아지. 여기에 또 유튜브에 많은 조회수가 많아요. A vidím, že tam je mnoho slednutí na takové videa, například opuštěný kocour, opuštěné koťátko, opuštěný 사람들이- pes. 불쌍하니까 견디지를 못하는 거야. Protože je jim opravdu hodně líto, takže nemůžou jako to vydržet. 왜 근데 사람들은 왜 불쌍히 여기질 않습니까? Ale mou otázku je, proč lidem není líto lidí. 전쟁에도 불쌍하잖아요. 얼마나 많은 사람이 죽습니까? Když je tam válka, vypukla válka, lidem se musí být líto. 영적 문제 때문에 정신 문제 때문에 얼마나 많은 사람이 고통을 당합니까? Mnozí lidé trpí kvůli mentálním, duchovním, duševním problémům. 추수할 것이 더 많은데 일꾼이 없어요. Máme hodně žně, které jsou připraveni, ale nemáme pracovníky, dělníky, které by mohly jít a sklízet. 한국 선교사님인데 말레이시아로 선교간 우리 박 선교사님이 계시는데 이분은 정글을 갔어요. 정글. Je tady byl misionář, jeden misionář, který se jmenuje Park. On šel do džunglí. 정글의 원주민들하고 가까워지기 위해서 그들과 함께 원숭이 고기도 먹고 이 벌러지 지렁이 같은 그 벌러지 음식도 먹고 열대 지방의 풍토병으로 얼마나 고생을 했는지 몰라요. Aby se přiblížil domorodcům a přizpůsobil se k jejich kultuře, musel jíst opice, dokonce i larvy. 그래서요,
나중에는 이 대장암에 걸려버렸어요. A on trpěl rakovině tlustého střeva. 그런 많은 병든 사람이 있어서 귀신 들린 사람이 너무 많아서 그들을 위해서 헌신을 했지만 자기도 병에 걸려 죽게 된 거예요. Samozřejmě Bůh dával jemu velkou milost a skrze moc vyháněl démony, uzdravoval nemocných, ale on sám se onemocnil. 그래서 교회를요 123개나 세웠어요. A nakonec mohl založit 123 církví. 물론 한국에 있는 많은 헌신자들이 선교 후원이 있었습니다. Samozřejmě byly i taky pomoc od korejských církví. 이와 같이 현장은 많이 비어 있습니다. A chci vám říct, že tady je místo, jsou hodně prázdná místa. 두 번째로 우리는 druhé. 금토일 시대를 빨리 회복해야 됩니다. Musíme aktivovat dobu pátek, sobota i neděl. 금토일, 금요일은 모슬렘 종교 현장입니다. Pátek je to svátek muslimů. 토요일 날은 또 어떻게 했습니까? 안식일이라고 해가지고 또 거기 현장이 있습니다. Sobota je to den svátku, soboty, takže 주일 날은 또 교회가 지금 기독교인들 많이 비어가고 있습니다. a tam jsou ještě hodně lidí, které chodí. A v neděli jsou takové míst nebo dny pro křesťany, ale církve jsou prázdné. 청소년들이요 학교 있을 때는 괜찮은데 학교에서 끝나고 금요일, 토요일, 일요일 갈 데가 없어요. OK, dobře, podívejte se na naši mládeži. Oni od pondělí do pátku chodí do školy, ale když bude pátek, sobota i neděle, oni nemají místo kam jít. 그래서 부모님들이 금토일만 되면 제일 피곤하대. No a rodiče říkají, že oni mají nejvíc únavu pátek, sobota i neděle. 금요일, 토요일 집에서 다 먹이고 입히고 다 챙겨야 되니까 얼마나 이 금토일을 훈련을 시켜야 된다. No a je to velká únava. Ano, samozřejmě. Pátek, sobota i neděle jich krmit, starat se o děti. Je to velice těžký. A proto potřebuje i děti i taky dostávat tréninky v pátek, sobota i 금요일 neděle. 날은 병든 자를 찾아서 치유해주고 토요일 날은 아이들을 훈련시키고 V pátek potřebujeme místo péče o nemocné, v sobotu den tréninku evangelistů dětí, neděle 예배의 흐름을 가르쳐 주는 겁니다. jim učit třeba bohoslužbu, co znamená uctívat Boha a vidět proud Božího slova. 주일날이 왜 중요하냐? Proč neděle je velmi důležité? 복음, 기도, 전도 이 세 가지를 세팅하는 날이에요. Protože v neděli můžete ustanovit proud slova modlitby a evangelizace. 교회 오면 주일날 오면 잠자러 오는 게 아니에요. 졸다 가면 안 돼. V neděli nepřicházíte usínat. 이제 보통 일주일 내내 일하다 보면 주일날 제일 잠자기 좋은 데가 교회예요. Ano, chápu, že vy jste byli v přetížení prácí od pondělí do pátku a v neděli přijdete a je to tady nejvíc, je to pohodlné místo, abyste se usínali. 근데 교회 와서 자면 병이 치료돼요, 이상하게. No ale chci vás povzbudit. Přijďte do sboru, i když usínáte, protože i při usínání budete uzdravení. 왜냐하면요, 하나님 말씀 들었다 안 들었다 하지만은 그래도요, 여러분은 영적인 예배를 드리기 때문에 그런 놀라운 치유가 일어납니다. Protože místo bohoslužby je místo, kdy dáváte úctu, duchovní úctu Bohu a i tím získáváte duchovní uzdravení. I 한 번만 tělesné 제대로 uzdravení. 깨달으면 돼요. Stačí, abyste jednou správně pochopili. 그 다음에 성전 삶들을 회복해야 됩니다. A potom další. Musíme obnovit 3 nádvoří. 이게 무슨 말이냐면 Co znamená? 예수님이 유일하게 성전들을 청소를 했어요. Ježíš byl jednou velmi rozčilen a on uklízel nádvoří chrámu. 여기에 성전의 뜰에 누가 있냐면 이방인 들어옵니다. A kdo přichází do nádvoří? Do nádvoří přichází pohané, 여기는 cizinci.
이 아이들하고 여자가 부모님이 옵니다. Do nádvoří přicházejí děti s matkou 여기는 이제 기도하는 뜰입니다. a přicházejí nemocní, lidi, kteří chtějí se modlit. 그런데 여기 이 장소에서 유대인들이 장사를 하고 있었어요. No ale v těch nádvořích Židé v té době prodávali a měli obchod. 그래서 예수님께서 청소를 해버렸어요. A proto Ježíš je vše uklízel. 왜요? Proč? 회복하라고. Protože to místo, nádvoří není místo pro obchod, ale je to místo pro modlitbu. 여러분이 성전입니까? Vy jste chrám. 그러면 성전 뜰이 어디 있습니까? A kde je nádvoří chrámu? 다민족 이방인 민족이라 해도 문이 열리면 교제하십시오. A třeba, když se sejdete s nějakým cizincem, tak buďte otevřeni s ním se promluvit. 요즘에처럼 친구 삼기 얼마나 좋습니까? 인터넷으로. Dneska je taková doba, kdy můžete udělat kamaráda po celém světě. 그래서 영적인 이 전도 운동을 해야 된다는 것입니다. A tady 3 nádvoří nám ukazuje, že tohle to potřebujeme provést v našem životě, abychom mohli si rozšířit nádvoří našich duchovních nebo duševních životů. 자, 그 다음에 이 미래에는 어떤 시대가 오냐? A potom přichází v budoucnosti jaká doba. 전도 운동의 방향이 있어야 됩니다. Potřebujeme mít směr evangelizačního hnutí. 그래서 이 전도 훈련을 못 시켜주면은 교회가 자꾸 계속 텅텅 비어갑니다. A čím víc lidé nebudou chodit do sboru, když nebude ve sboru evangelizační tréninky. 그래서 오늘 본문의 15장 21절의 말씀을 보세요. Když se podíváte na dnešní text, 21. verš. 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼 것이요 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라. Nýbrž tak je napsáno tím, jimž o něm nebylo zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, porozumí. 생각해 보세요. 기쁜 소식을 전달을 안 했는데 그 사람이 기뻐할 일이 뭐 있겠어요? Představte si, že jestli nikdo vám nepřijde a říct dobrou zprávu, ten člověk nebude radovat. 아니 듣지를 못했는데 어떻게 깨닫습니까? Neslyšel ani jednou, jak může tomu porozumět. 듣지 못했는데 어떻게 믿냔 말이에요. Neslyšel ani jednou a jak můžete od něho očekávat, že porozumí. 사람마다 다 뭐가 꽉 차 있습니다. Každý člověk je naplněn něčím. 그것도 비워내는 것도 힘들지만 뭔가 이 전달하는 것도 참 힘들어요. Je velmi těžko vyprázdnit jeho myšlenku a i zasunout nějakou novou a lepší informaci do jeho hlavy. 그 사람에게 하나님 나라를 선물해 주려면 어떻게 해야 됩니까? Tak co máme dělat, abychom mohli jemu darovat Boží království? 그래서 내게 있는 하나님 나라의 비밀을 간증하면 됩니다. Jednoduše, řekněte jemu tajemství Božího království, které je ve vás. 자, 오늘은 말씀을 참 어려운 주제지만 여러분들이 한 번은 듣고 또 인터넷으로 또 듣고 또 듣다 보면 눈이 열리기 시작하는 겁니다. Ano, dnešní téma to je tak trošku těžší téma, ale je to třeba na poslouchání opakovaně přes YouTube. Takže můžete jít na YouTube a opakovat to několikrát. 과거, Minulost, 오늘, současnost, 미래, budoucnost. 이미 답을 하나님 말씀으로 주어졌습니다. Bůh už nám dal odpověď na všech 3 času. 결론을 말씀드리겠습니다. Uzavřeme slovo. 미션홈을 우리가 여러분이 훈련 받을 수 있습니다. Můžete dostávat evangelizační tréninky v misijním domě. 미션홈은 일꾼들만 제자들만 따로 불러서 훈련시켜 줍니다. Do misijního domu zveme jenom pracovníky, dělníci pro školení. 그리고 예수님께서 부활하시고 나서 40일 동안 따로 부활 메시지를 줬어요.
A Ježíš po vzkříšení dal Boží slovo zvlášť 40 dní. 그때 한 600명이 들었어요. Tehdy spolu s Ježíšem a s učedníky poslouchali asi zhruba 600 lidí. 근데 마가 이 다락방 위에 집에서 모인 사람들은 120명이었어요. No ale jen 120 lidí přišli do Markové horní místnosti a konali věci, které Ježíš jim 이 nařídil. 사람들이 성령의 충만함을 받았다. Jenom, ano, ti lidé dostali naplnění Duchem Svatým. 그러면 저와 여러분은 어디에 있는가를 확인할 수 있죠. A můžete se sami kládat takovou otázku, kde jsem? 우리가 이제 이 나라마다 전도 학교를 세워서 훈련을 시킵니다. My máme cíl postavit evangelizační školu po celém v různých státech a i tam kázat evangelium, aby lidé mohli kázat evangelium dál v jejich misijní poli. 체코에도 모든 지역마다 교회들이 있는데 전도 훈련을 시킬 수 있도록 전도학교에 메시지를 계속 전달하고 있습니다. A my ještě cílíme k tomu, abychom mohli věřící se naučit, jak evangelizovat. A tohle to je cíl evangelizační školy. 승리하시기 바랍니다. Přeji vám velké vítězství. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 하나님 감사합니다. Pojďme se modlit. Pane Bože, my 하나님의 ti děkujeme. 전도 계획 속에 있는 인생이라는 말씀을 들었습니다. Pane, dneska jsme slyšeli slovo o životě, který je v Božím plánu evangelizace. 나는 누구인가? 하나님 자녀의 정체성을 회복하게 하옵소서. Prosím, abych mohl pochopit a obnovil svou identitu jako Boží dítě. Kdo jsem já? 나는 무엇을 가지고 있는가? 가서 제자를 삼게 하옵소서. Ať vidím, co mám. Ať jdu a činíme učedníky. 나는 어떻게 하는가? 목자 없는 양들을 불쌍히 여기게 하옵소서. Ať mám srdce prostracené. Ať máme soucit s ovcemi bez pastýře. 주소할 것은 많되 일꾼이 적으니 일꾼을 보내 주옵소서. Žení je velká, ale dělníků je málo. Pane, pošli dělníky. 금토의 시대에 셋들 회복 각국의 전도 운동이 일어나게 하옵소서. Ať povstane doba pátku, sobot i neděl, obnovit se 3 nádvoří a evangelizace národu. 만남과 간증과 영접과 성경적인 전도를 보고 듣고 체험하게 하옵소서. Ať zakusíme biblickou evangelizaci skrze setkání, svědectví a přijetí Krista. 구원의 길에 대한 내용을 올바로 숙지하고 현장에서 전달하게 하옵소서. Ať správně porozumíme cestě spasení a předáváme ji na misijní poli. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.